kitu gani? Ilikuwa ni malengo ya kuondoa watu shao, kwa sababu kulikosa kama rimereza mengi batu wako wanaangalia chini kwa chini, shida na management d'une voie professionnelle inakuwaka management ndio na poster tukachana mtu fulani itakuwa hivi na hivi, mimi bakabakia kimya, kaanza kwa sababu naponda chini kwa chini, bakaninyang'anya makonti, bakanitoza ifuni bapatisa $1000 kadhalika na kadhalika. Nilikuwa patient na sikutaka kutumia force pendant plus de 5 mois, nikaona ikenda na shusha jina yangu, ila fali yote nibiweke au player parce que nilikuwa fungula zingine makonti mais aziko kufaida au vile parce que mo 6 ans nilifanya nabo tulikuwa shenda au-delà ya 500,000 abonnés makonti zangu zote, alors zilikuwa confisqué. Donc kwa sababu muziki ya Uvira na privé na 500,000 abonnés à diaspora na watu wengine, c'est pourquoi nilita ba journaliste ba mourir ya musique ba blogger na wengine watu kadhalika. Hii sauti yangu yenye itakuwa ni chache sana kutokana na gisi sina hiyo haki yangu ya makonti zangu, munisaidie sauti iende mbali zaidi, kwa sababu nipate hiyo haki ya kitu ambacho kilikuwa akiko kinyume na contrat nilizaka sinye nabo. Contrat yenye uliwezaka sinye ilikuwa inasema nini, na kama iko kinyume kwa nini usiwatie kwa serikali ili wakurudishie account zako? Serikali inaomba pesa ndugu yangu, na mimi sina pesa, sina yote. Nilikataa management za mingi sana kwa sababu ya fidelite. Na hiyo fidelite ilitoka na projets nilikuwa nazo message. Mimi niliweza sajiliwa en tant que ndasimamia projets za Sage ASBL, Association Sans But Lucratif. Unanielewa? Alors, wakati naanza simamia muziki na kuendelesha vingine vitu tofauti na mjua mlikuwa mnaelewa, wakati nilikuwa nafanya mapostola kugabulia watu makae, ilikuwa ni kwa lengo ya association. Tukafungula vya mingi na vingine tulikuwa sana tutafungula. Malheureusement, moyo contrat amkupa sema ukitoka vitakuwa hivi. Tulifanya zaidi ya miaka 6 na kwa changement. Wala hiyo objectif iliweza kuwa dérouté. ASBL ikakuwa tuko na zaidi ya 3 ans. Hakuna kitu tunafanya ma descente sur terrain na nyingine vitu kadhalika, nilikuwa kama sina kitu chochote. Na mbiangu yote nilikuwa nafanya ma revenus zote za ma compte za vingine vitu kwa transparence. Nikasema no, tutafute njia ya transparence tutaka. Kaomba niambie basi kama mko vitu mko na deni kwangu mnipatie, na mimi kama uko kitu niko na deni kwenu mnipatie, kila kitu nikiweke wazi. Malheureusement bikafika kisi nafikia hapa biko na vitu vyangu, na sidhani kama ni kunia mzuri parce que ba mingi balini bloquer, ba mingi atongei nabo bakatengeneza uadui. Ndio kwa maana nilikuwa nataka watangazaji tusitumie chuki au kitu kingine chochote, na babone yangu basijidesabone, mais hii habari tusafirishe kwa watu wengine, kitu changu kikue kwangu kwa faida yangu, kwa faida ya muziki wangu. Ashilian, hivi msanii Mr. Gave ametoweka. Je, wewe unabaki kuwa mwami wa muziki wa Uvira? No, mimi siko mwami na siwezi mremplacer, siwezi kuwa na talaki wala siwezi fanya kazi yake. Alikuwa na mission yake na hiyo mission yake itabakia tu yake pekee. Na ningependa nifanye rappel kwa wasanii wengine wa chini wa yulu. Kama kwa mwingine mtu atakia na challenge aseme atakuwa ata challenge na challenge, tuko na competition ile itawezekana. Mwingine mtu atataka asema akue mwami alikufa na mwami bukabakia pale pale. Sijui kama unanielewa kaka. Ya maana tumuenzi tu vizuri, kwangu mimi ni perte. Imagine mtu alikuwa na kuboost. Msession nilikuwa nafanya zaidi ya simu asifanye muziki, sifanye ndani kazi. Megeva kitoa deja wanasema bana compare na kazi yangu yenye ilitoka. Unaelewa kwamba ni mtu alikuwa ananiboost, nilikuwa na mboost. Ndio kwa maana ili ilikuwa niliweka beef kwa faida yetu na kwa faida ya muziki wa Uvira. Ni kwangu hii ni perte. Na kiangalia sasa kwa sana bana niravire vitu vyangu. Kwanza balibiravira avant kifo yake. Kwangu ni perte parce que nilikuwa najua mtu wa kwanza mimi nikimwambia ni post na ngeni post ni gavi. Malheureusement. Ni message gani unaweza kupatia wafani wako wa Uvira na wasimame na miwa ni support sana. Tusitumie chuki, tusimchukie mtu kwa sababu najua nikiweka chuki hapa huko fani watasikia mbaya, anaanza atakie management hivi na hivi. Management yote ningewaambia watumie upendo na ba respecte accord ya contrat tuweza kufanya. Basi create wenye bikuku waka. Banipatie vyangu. Huko makuta nyeko mkesi nilikuwa collecte kutokana na ma concert zangu, ma partenaire na kadhalika, yenye sikupewa hata 1 franc. Nilitumika mo mubure mu 6 ans. Alors kama kwa kitu ni yangu kingevenir video banipatie. Na kama wanaelewa kwamba hata nipatia kitu sitatumia chochote, babivute basi, nianze maisha yangu mengine. Mebaki buvuta basi sababu kama watakuwa wanavuta ndio muziki wa Uvira. Or tulitumika mnini? Sage ASBL. Mimi nilikuwa nani? Nilikuwa CEO. Mimi sikulipiwa kwa kufanya chochote. Message media vingine vyote kasali. Ndio nimevitangaza. Shida tunashukuru. Na washukuru pia.